वयर एक शापोरा जेटीचेर एक विशय प्रश्न घातलेलो आसा. व्हॉट इज द करंट स्टेटस ऑफ इट? इतली वर्सां आतां 3 वर्सां आमच्या फिशरीज मिनिस्टरान ते वेब कोर्स म्हणून सेंटराक धाडलेले अँड समहाव इट वॉज नॉट गेटींग डन दे. सो आतां अंडर स्टेट फंड्स हाडला आनी टेंडर जाला हेजो वर्क हॅज बीन टेंडर्ड अँड इट इज वेटिंग फॉर फायनान्शियल अप्रुवल. सो हांव सीएमा कडेन बसून ते बेगाचे बेगान हांव आनी मिनिस्टर ते फायनान्शियल अप्रुवल हाडटले. फाटल्या दिसांनी आनी एक फिशरमॅनाचो एक विशय आसलो. इफ यू कन्सिडर की तांकां तो जागो तांकां तो वेकेट कर म्हटलेलो बा पळय, बोटी बाद दोत्ता पळय, तो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो कितें प्रश्न आशिल्लो? ना, अजुनूय ना. सिलेक्शन क्रायटेरिया See, this is for, first of all, I would invite all my fellow Goans for our Goa State Film Festival, which will happen from 14th to 17th. 14th is the opening ceremony and 17th is the closing ceremony. आणि हे जे फिल्म्स आहात, this is of 3 edition from 2018 to 2023. आणि 100 वर्सांनी हे आमचे गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल परते जाता. So I really thank our Honorable Chief Minister for having it. And this is for Goan, Konkani and Marathi films only, where the producers or the directors are Goan. 85% non-Goans participation किती तरी झालं. 85% non-Goans पार्टिसिपेट करतात. non-Goans पार्टिसिपेशन कोणाचे आसूं म्हणल्यार आमचे गोंयची फिल्मां ही चडशे भायले म्हणटात.